जेपी नादनी लुकुथुम पांडा ख्लाइजाकमानि सालो महारामते प्रमोद नगर आमसायो बीजेपी नि आदोननि साको चप्रबजाकमानि ते हेरेमा आमसायो बीजेपी नि अजामारो कासुजाकमानि पार्टी मुंगनतयै टिप्रा मथानि आदोननि मुंगै दाताल केस ख्लाइजाकमानि रसावि नाहारनानि सानमुंगो सांग्रं सालो सिपाहीजला एसपी नि थानि डेपुटेशन याफरखा टिप्रा मथा सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट कमिटी मानजाखा एक्स एमएलए राजेश्वर देबबर्मा टीडब्ल्यूएफ नि हास्ते आजुफां सिन्धु कन्ना जमातिया टिप्रा मथानि ऑब्जर्वर मानव देबबर्मा आकर्षण फाइने 2023 विधानसभा चौबारिते विलेज कमिटी इलेक्शन बुस्कांगतनै लाइथांनाय 29 आगस्ट सालमारिव खुमलुंगो ख्लाइजाकमानि हागतर बीजेपी नि आजुफां जेपी नाद्दानि गायसा लुकुथुम पान्डा फियाबा लुकुथुम पान्डावो थांमानि लामाते लुकुथुम पान्डानि किफिलमानि लामावो किसासक सामुं सित्रा तांनाय रंयागो लामा कासुवै बुतक ख्लाइजाकमानि बीजेपी नि आदंरक अ पार्टी मुंनो किटिंगै सिपाहीजला हांखनि दालबिदाल थानावो खरक थामचिनि टिप्रा मथानि आदोननि मुंगै ख्लाइजाकमानि एफआईआर टिप्रा मथानि आदोननि मुंगै आबाहायखेनो ताताल केस ख्लाइजाकमानि पार्टी मुंनो शेजावै टिप्रा मथानि आदोननि मुंगै ताताल केस ख्लाइजाकमानि रसावै नाहारनानि सानमुंगो सांग्रं सालो सिपाहीजला एसपी नि थानि डेपुटेशन याफरखा टिप्रा मथा सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट कमिटी आबुनि सिलाय सिगां बिश्रामगंज रों नकबस्कांनि सिमिरेलि चेंगै बिश्रामगंज आमसानि दालबिदाल लाहार किटिंगै हिमानि यागुल सिपाहीजला एसपी नि टांनकबस्कांगो थांगै पायरै रोजाखा हिमबतक मानजाखा ताकारजला आमसानि एक्स एमएलए राजेश्वर देबबर्मा टीडब्ल्यूएफ नि हास्ते आजुफां सिन्धुकन्ना जमातिया टिप्रा मथानि ऑब्जर्वर मानव देबबर्मा विश्वजित कलैते बुद्ध देबबर्मा आकर्षण टिप्रा मथा ताकारजला लागाटी टेक्चरिलाम असेंबली कन्स्टिट्युएन्सी नि होइनाय ओ आमचयो पुलिस रंनि जे बाराबारि शासक दलनि आंगुलि हेलने बरन जे हाई हेन्डेडनेस एवं अरेस्ट एकुट प्रड्यूस खालामनायनि आबुनि प्रतिबादे जों दिनर विशाल एक डेपुटेशन रेलिनि माध्यमे जों और सिपाहीजला एसपी नि थानियाव जों डेपुटेशन रफायखा जोंनि क्लियर इंटेंशन जों सब समय गवर्नमेंट एवं पुलिस प्रशासन जों कॉपरेशन रही दङ जोंनि तरफ থেকে তারপরেও শাসক দলনি ইন্ডিকেশন টাইপ বরনি যে আঙুলি হেলনে বাই বরক সিনি ইনোসেন্ট বরকনো হ্যারাসমেন্ট খালাयो জেলর রহর আবু বেলাইকান আনফরচুনেট গাওনি সিংহ অনেক বরকনো তিনি গরিব বরকনো অ্যারেস্ট খাইনাय দাবু কোর্ট কাছেরি সিং মাথাঙ্গা রাং পুশানি ইনভলভ দङ সিং গরিব বরক আপতিকে পুলিশ রনি বারাবাড়ি আবো বেলাইকান মই আমসুজ নুকজাखा গাবনি বগি সিং তিনিয়র টিপ্রা মথা নেঙ্গিনাय তিনটা অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সিনি বরক সিং তিনিয়র जास्टिस बागै सोंनो फायखा आन बागै सोंनो जे मेमोरेंडम सों सामिट खालायगाबो राज्यनि पुलिसनि डीजीपीनि उद्देश्य सों फरवार्ड खालायगा थ्रू एसपी सिपाहीजला आगो सोंनो एश्योर खालायगा जे और जेन फादर कुनो इनोसेंट बरकनो अरेस्ट खायना सिगां आंना काहाम के एग्जामिन खायनो खालायजोबनाय गताबो सिनि और रिपोर्ट दङ जे कबांबा बरकनि फल्स एलिगेशन जेटा कनकक्शन केस जेटा मिथ्या मामला अनो आबरनो प्रत्याहार खालायदिनि जों दिन और साका बराबर इन्वेस्टिगेशन विषय पड़े बराबर विड्रॉ खाने बगे सुनो एश्योरेंस और जुदी यहाँ जों फादर कोर्स ऑफ एक्शन जों माना स्ट्रंग मुवमेंट जों तेव खाने बाद दंनाय कारण डेमोक्रेसी जों अवश्य चिनी टिप्रा मथा बुबुग्रानि साइतो मुंबाय जों बरक जरा मेहनती बरक जरा सापरार बनि लगे जों सब समय दङ बनि बागै जों खरां टिसानान बागै जों सब समय रेडी दङ हामबाय First of all, I like to thank our social media and press media. आज के আমরা
সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট, 3টা কনস্টিটুয়েন্সি, টাকারজলা, গোলাঘাটি অ্যান্ড চরিলাম, 3টা কনস্টিটুয়েন্সি একসঙ্গে আমরা সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টে বিভিন্ন জায়গায় ল অ্যান্ড অর্ডার ঠিকমতো কাজ করছে না। ত্রিপুরা মথাদের উপরে বিজেপির অ্যালিগেশনের করার পরে আমাদের কর্মীদের উপরে প্রায় 32 জনের উপরে মামলা রুজু করা হয়েছিল। সেই কেসটা সঠিকভাবে ইনভেস্টিগেশন করা হোক। কারোর ব্যক্তির উপরে রুজু করার আগে আমাদের ল অ্যান্ড অর্ডার, বিশেষ করে আমাদের পুলিশ মহাশয়রা, আপনারা দেখুন, ভালো করে ইনভেস্টিগেশন করে তারপরে যাচাই করে আপনারা অ্যারেস্ট করুন। আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ। কারণ এখানে ত্রিপুরা মথা হোক, বিজেপি হোক, সিপিএম, কংগ্রেস, সবার অধিকার আছে। ভারতবর্ষের সবার যার যার ভালো লাগার মতো পার্টি করতে পারে, সংগঠন করতে পারে, ওখানে আমাদের কোনো বাধা সৃষ্টি নেই। তাই ল অ্যান্ড অর্ডার আমাদের ত্রিপুরা মথার কর্মীদের উপরে এভাবে মামলা রুজু না নিয়ে সঠিক ইনভেস্টিগেশন করার জন্য আমরা আজকে আমাদের এই এসপি সাহেবের কাছে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছিলেন। তো এসপি সাহেব আমাদের দাবিগুলা মেনে নিয়েছে। উনি দেখবেন আমাদের দাবিগুলা, উনি যেটা আমাদের ত্রিপুরা ওয়ারিয়ার্সের উপরে যে কেস করা হয়েছিল, এটা ইনভেস্টিগেশন চলছে। যেটা ভিকটিম বা ইনোসেন্ট তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হোক। অলরেডি 23 জনের বেল দেওয়া হয়েছে। এটা আমাদের দাবি মেনে 23 জনকে বেল দেওয়া হয়েছে। তবে আগামী দিনে এরকম কোনো কারণে যদি বিজেপির বা কোনো পার্টি এলিগেশনের পরে এভাবে আমাদের কর্মীদের উপরে যদি মিথ্যা মামলা নিয়ে অ্যারেস্ট না করলেই ভালো হবে। তাছাড়া আমরা তো আপনাদের সঙ্গে কোঅপারেট করব। পুলিশ প্রশাসন ছাড়া আমরা কোনো দিন সংগঠন কেউ চলতে পারবে না। দেশের একটা আইন আছে, দেশের আইন মেনেই আমরা চলতে হবে। ত্রিপুরা মথা অলওয়েজ রেসপেক্ট দ্য পুলিশ, অলওয়েজ রেসপেক্ট দ্য সংবিধান, অলওয়েজ রেসপেক্ট দ্য ল অ্যান্ড অর্ডার। তো আমরা ভবিষ্যতে ল অ্যান্ড অর্ডারটা আমাদের ত্রিপুরা মথা বুবাগরা মহারাজার নেতৃত্বে আমরা সঠিক পথে বা কোনো ভায়োলেশন যাতে না হয় সেই চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাব আমি এজ এ লিডার হিসাবে। Khorang tham Chini kes Khlaijakmani rokni bisungo bel manka Khorang ni chitam Tipra Mothani adong rok kebungne bodolni adong rokni mungoi abo haikeno kes Khlaijakmani party mong abo Tatal koktemaya abo haikeno yakshi bodolni hafangni jarabo kebungne bodol khlainai adong rokni mungoi Tatal kes khlaiye kebungne bodolni adong rokno lengpra rokha yakshi bodolni ojama rok বিশ্রামগঞ্জ নিশিমে অশোক নিককঠুম চিনি খরাং।